Pemerintah Jepang mengadakan kompetisi untuk koki-koki dunia, di mana kompetisi ini menjadi penghargaan seni untuk menominasikan koki nomor 1 dunia untuk masakan Jepang. Japan Culinary Art Award bertujuan untuk menominasikan koki nomor 1 dunia untuk masakan Jepang yang diselenggarakan oleh The Japanese Culinary Academy dan didukung oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Kota Kyoto. Kompetisi ini menominasikan 13 koki termasuk 3 pemenang asing dari kontes pendahuluan dunia yang menunjukkan keterampilan mereka. 日本の食文化は素晴らしいなとか、日本の農産物、海産物、本当に美味しいなというふうに皆さんに思っていただく、そういったきっかけになることを目指してまして、海外の日本食を作っていらっしゃる料理人の方たちに、こうした機会に腕を振るっていただいて、皆さんの地元の方たちに見ていただくことで、魅力を伝えられることができるんじゃないかなと考えているところです。 Dalam kompetisi ini, batas waktu untuk memasak adalah 4 jam. Koki akan membuat kotak makan siang tradisional yang mewakili masakan dan budaya Jepang. I think it was the best way to learn how much I learned from until today preparing for this contest, so I'm amazingly happy for the experience. 初めて使った食材はうどんですね。硬さはあったので、一回ボイルしてから切り込んで天ぷらで揚げました。 Fue camarón vivo. Lo cocinamos y lo hicimos para un shirashi, para acompañar shirashi sushi. Claro, creo que sería un ingrediente muy importante en la cocina, algo nunca antes vistos en México, y creo que a los clientes les gustaría mucho ver un camarón vivo y que es demasiado fresco. Entonces creo que sería muy buena idea tener en el futuro camarón. 日本料理の技術、センスという部分もあるし、それから文化的なレベルも上げていきたいし、今18万件以上世界中に日本料理店あるんですけども、そこのレベルもですね、どんどん上げていかないといけないということから、日本料理を目指している人たち、こういう人たちを増やしていきたいというふうに思っています。 Tujuan atas pengenalan budaya Jepang melalui masakan membuat Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Perikanan Jepang menghasilkan 5 koki Jepang mendapatkan penghargaan atas keterampilan mereka. Dan para mahasiswa asing di bidang seni kuliner Jepang telah mengenal beragam variasi bahan-bahan Jepang. Hal ini akan mempercepat keinginan untuk menciptakan masakan Jepang yang lebih lezat dan otentik. Restoran tradisional Jepang membuat pelatihan masakan Jepang yang autentik bagi koki-koki dari sejumlah negara. Program ini bertujuan agar para koki memperkenalkan masakan Jepang di negara mereka masing-masing. Untuk mendalami kuliner Jepang yang autentik, restoran tradisional menerima peserta pelatihan dari negara lain yang didukung oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. 限られた時間の中で正しく食材を扱うとか、旬のものをどう見せていくかとか、そういったことを実際に学んでいただけるいい機会だったんじゃないかなと考えています。 Restoran tradisional Jepang yang representatif, Kikunoi, menerima banyak peserta pelatihan dari negara lain. 料理に関しては見たり手振り身振りで分かることもあるんですけれども、やっぱりそれだけでは伝わらないこと、うまいこと聞けないことがやっぱりあると思うので、翻訳アプリなんかを使ってコミュニケーションをできるだけ取るようにはしています。みんな母国に帰って日本料理、料理に携わっていただきたいと思ってますし、自分の国に受け入れられるものを作っていってもらいたいというふうには思いますね。Algo diferente que noté es tiene un sabor más intenso, más bueno. Nunca había probado este Ichiban dashi, es la primera vez que lo pruebo. 彼がメキシコに戻ってからも仲間に伝えてほしいですよね。日本では本当の料亭の厨房はこうだったと、これを伝えてほしいです。 Yosaburo adalah restoran tradisional Jepang yang terkenal yang berdiri sejak 260 tahun lalu. Restoran ini mempertahankan gaya interior dan metode memasak yang autentik. Berlatih di restoran ini merupakan kesempatan yang baik untuk menyerap esensi masakan Jepang. また一から改めて、私も含め、従業員たち
も一緒になって学び直せる。彼ら彼女たちが来ることによって、学び直すチャンスでもこちらとしてもあるかなっていうのはすごく貴重な機会かなと思ってます。やっぱりこうやって京都に学びに来て、持って帰ったものを本質を捉えた、日本料理っていうのを、これからも、していってもらえたらなと思いますし。Pemilik restoran tradisional Jepang sangat menghargai sikap peserta pelatihan dari negara lain yang sangat tekun dan serius. Pertukaran pelatih dan peserta pelatihan lintas batas berkontribusi untuk menembus kuliner Jepang yang autentik.